Na otvaranju izložbe Crkve Brvnare Republike Srpske, čuvari duhovnog života i narodne samosvesti autora Stanka Kostića, umetničkog fotografa, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti bila je dupke puna. Profesor akademik Darko Tanasković je za ovu značajnu postavku rekao da predstavlja novi doprinos u poznavanju sa srpskim kulturnim nasleđem na teritoriji na kojoj srpski narod živi, kako u matici, tako i van nje. Smatram da je izložba izuzetno značajna upravo zbog trenutka u kome je otvorena, a bila bi značajna u svakom trenutku za Srbe i srpski narod, jer ona ima istovremeno informativni značaj, edukativno, odnosno vaspitni značaj, obrazovni i po meni programski značaj koji naravno nije nigde izričito istaknut. Pored toga rekao bih nešto što mislim da nije beznačajno, ta izložba i lepa u estetskom smislu i vizuelnom, tako da mislim da i oni koji ne bi bili mnogo zainteresovani za ostale aspekte treba da je pogledaju, jer danas nema baš mnogo lepoga u našim životima. Zahvaljujem se ovom domu koji je po 8. put otvorio svoje vrata, da ja imam svoju izložbu gde predstavljam kulturu i tradiciju i narodno graditeljstvo u stvari i narodno umeće u graditeljstvu Srba i srpskog domaćina pre svega. Pokušao sam na ovoj izložbi koja je nastala od prethodne dve. Prva je bila Narodni neimari rukom po meri. Govorila je i o srpskoj kući na teritoriji Srbije, o domaćinskoj kući gde ljudi domaćini žive. Druga, pod nazivom Crkve Brvnare Republike Srpske, čuvari tradicije, imala je zanimljiv put od Galerije Sanu preko muzeja u Banja Luci, Trebinju, Bijeljini, Prijedoru i Mrkonjić Gradu, da bi se opet vratila u Beograd. Taj put, u stvari, putovanje po Republici Srpskoj, iskoristio sam za istraživanje i nastavak, u stvari, istraživanja. Prešavši reku, obratio sam pažnju na jedan te isti narod, bio vekovima razmeđen u stvari Drinom, i onda sam hteo da napravim paralelu, da vidim šta su ti majstori iz Srebrenice koji su radili po Srbiji još u doba Miloševa, graditelji narodni, uradili na teritoriji Republike Srpske. Ispostavilo se da su majstori iz Osačana na prostorima s one strane Drine drugačije gradili crkve Brvnare. Onda sam zatekao sad jednu drugačiju arhitekturu u okolini Prijedora, gde zvonici na crkvama, to me iznenadilo, nisu dislocirani od crkve, nego su sastavni deo, izviru iz Pribrate. To me je prvo fascinirano i zainteresovalo, a onda, pošto mi je i mama i ja sam pola iz Banja Luke, u stvari sam nastavio to istraživanje uz blagoslove episkopa i jednog mitropolita, da istražim te crkve i fotografišem, sakupim dokumentaciju i donesem ih ovde pred publiku da ih predstavim, da ljudi vide i uživaju. Kulturni delatnik i umetnik kakav je Stanko tera nas da se zagledamo u nešto mnogo dalje nego što prikazuju njegove fotografije, a to su Božje kuće koje su gradili srpski domaćini za svoju molitvu i obraćanje Bogu. To nisu velike crkve, nisu to monumentalne crkve Brvne koje imaju, kako da kažem, za cilj da zasene posmatrača ili onog ko dolazi u crkvu. To su crkve koje su prilagođene, kako da kažem, potrebama za bogomolje, u stvari, obrednog života. One su mali, ali duhovno velike. One su održale taj srpski duh i narod i ovo je jedan naklon tim crkvama, jer sve ono što mi zovemo srpska kultura iznedrilo se i napravilo tim preklonnim življenjem u zabitima koje tadašnji osvajači nisu na njih obratili pažnju. Arhitektura crkava Brvnara iz 19. i 20. veka je specifična,
A obzirom da su sve stare oko 200 godina i na sebi ne pokazuju znake propadanja, zaključak je da je drvo kao građevinski materijal prilično dugovečno. Pravljene su skromnim sredstvima, obično za jedan dan ili noć kako su propisivali tadašnji Ferman ili turski zakoni, a lako su bile i prenosive, tako da kad naiđu zla vremena, oni su je lako demontirali i preneli sa brda na brdo, to je sa mesta na mesto, tako da su u narodu, u stvari, etnolozi zapisali taj termin da su to leteće crkve. Crkve brvnare su veza između čoveka i neba i deluju kao da su iznikli iz zemlje ili ih je čovek sa neba spustio. Znači, kad uđete u tu crkvu, vi morate da se naklonite, nizak je svakako ulaz, a to je isto napravljeno tako da Turci su imali običaj da konjima ulaze u crkvu, tako da nisu mogli da oskrnave svetinju, ali sad kad uđete u taj skladni prostor, vi u stvari imate kao da vam Bog pruža ruku. I vi ste u stvari tu u sadejstvu sa božanskom silom i u molitvi učestvujete. Dok kod velikih crkava koji imaju, kao što sam rekao, maltene potrebu da se ktitor potpiše i izrazi, vi imate tu monumentalnost i to strahopoštovanje, pa na neki način se čovjek i osjeća udaljenijim od Boga. A ovdje je maltene kao Bog Otac da vas gleda i pomaže. Gledište sa kojeg se posmatraju, istražuju i raščlanjuju crkve brvnare je informativno, jer su fotografije veoma značajni dokumenti srpskog kulturnog i duhovnog prisustva o kojima se malo zna. Pored upoznavanja sa sakralnim graditeljstvom, prilika je i da se steknu nova znanja. Edukativna je zato što je praćena jednim izvanrednim katalogom koji je više od kataloga i koji je zapravo kolektivna mala studija eksperata koji se bave crkvama brvnarama i njihovim različitim aspektima značaja. A kad kažem da je programska, mislim da ova izložba treba da bude uzor za slične izložbe kojima bi se dokazivalo, pokazivalo i vrlo pouzdano svedočilo o tome da srpski svet, o kome se inače danas govori vulgarno politički, zapravo postoji kroz ovakve objekte, kroz ovakve tragove koji su ostalom živi, jer te crkve su danas žive, i da jednostavno samo takvim ukazivanjem na sopstveno kulturno i duhovno prisustvo u civilizacijskom smislu možemo obesnažiti sve ono što se loše govori i o srpskom svetu, a onda naravno i o Srbima. Crkve brvnare su goleme za duhovnost Srba, tako da se i crkva brvnara neguje kao i sama vera. Ideja na ovoj izložbi, ovih crkava i svih mojih izložbi do sad je da posmatrača pred slikom dovedem kao da se nalazi ispred, kao i ja što sam bio. Znači tu ne skrnaveći mere, znači da tu te čovekomerne mere, tu građevinu koja kao da je iznikla iz prostora, predstavim na najbolji način. Ja sam se našalio kad kažem volim da pričam, međutim umetnikovo je čak možda bolje da i manje priča, da ljudi gledaju njegovo delo, ajde u ovom slučaju fotografiju, i da gledajući delo sagledaju čoveka šta je hteo da kaže. Samo delo govori o njemu. Donoseći čovekomerne vrednosti koje narod vekovima baštini kroz trajni zapis za buduće generacije, autor je uspešno obavio svoju misiju. Drvo od kojeg su sagrađene crkve brvnare je toplo i može da izgori kao i čovek, ali čovek može da vaskrsne, a drvo ponovo da iznikne. Zato je nemoguće zaustaviti ovaj narod da na kulturnom i civilizacijskom planu neprestano pokazuje da postoji.